नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और आप रमज़ान की खुसूसी नशरियात देख रहे हैं। रमज़ान के रंग, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम गदागरी के वाले से बात कर रहे हैं जो पेशा बन चुका है। कौन मजबूर हैं, कौन पेशावर हैं, इस पर हमने आज बात करनी है। हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद अहमद सैदी साहब मौजूद हैं। हम क्यों भूल जाते हैं नाज़रीन कि रिज़्क़ सिर्फ अल्लाह ने देना है। इज़्ज़त हो, दौलत हो, शोहरत हो, ये सब अल्लाह ही का माल है। हम क्यों इंसान की तरफ जाते हैं? चूँकि हमें ये यकीन नहीं है शायद कि इंसान की औकात तो सिर्फ मट्टी है। हमें ये जान लेना चाहिए, हमें ये मान लेना चाहिए कि इंसान की औकात तो सिर्फ मट्टी है। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। हमें इस चीज़ से भी परहेज़ इसलिए भी करना है कि यही हमारी ईमान की मजबूती है और यही हमारा कामिल यकीन है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही हमारा तवक्कल भी मजबूत करता है। और जब हमें ज़रूरत पड़े तो सिर्फ हमने अल्लाह से ही रुजू करना अल्लाह से ही है। रुजू ये करना सबसे बड़ी चीज़ है, बिकॉज हमें जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई वैसे ही हमारी कोई डिज़ायर होती है और हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम अल्लाह से तो दुआ मांग लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम जो दुनियावी वसीले हैं ना, वो तलाश कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से हमारा कोई कॉन्टैक्ट मिल जाए, हमारा फला बंदा हमारे रेफरेंस में आ जाए, फला हमारी सिफारिश कर दे। बिल्कुल रोमा, वसीला तो अल्लाह ने ही बनाना है, वो अल्लाह फिर बना भी देता है। हाँ, लेकिन हम जब बराह रास्त खुद इंसानों के पास जाने लग जाते हैं तो फिर रब कहता है करा लो, फिर करा लो। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है कि वो फिर आप अल्लाह ताला मुझे लगता है कहता है। और ये हमें पता है कि कोई हमारा काम कर नहीं सकता, करना सिर्फ रब नहीं है। अपनी मुफ्ती साहब की जानिब आएंगे। मुफ्ती साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हकदार की शनाख्त करना भी ज़रूरी है, मगर आज का जो दौर है बहुत मुश्किल हो गया ये तो शनाख्त करना। कैसे किसी का घराना पता लगे, कैसे पता लगे कि यही मुस्तहिक है? क्या कहेंगे? मज़े की बात आई है मेरे जहन में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता फरमा रहा है, जिन जिन लोगों को अता फरमा रहा है हमारी किस खूबी की वजह से? बिल्कुल कोई खूबी नहीं है। जिस तरह वो हमें बिला हिसाब दे रहा है, हम भी उसके बंदों को जितनी हमारी इस्तिताअत है उसी तरह बिला हिसाब दें। बिल्कुल ठीक, खूबसूरत। एक बात। दूसरी बात ये कि हमें कैसे पता चले, दो पॉइंट है यहाँ पर। पहला पॉइंट ये है, यकीनन दीन ने इसके तरीकाकार भी तो बताया। बिल्कुल बिल्कुल तरीका। पहला तरीका ये है कि हमें दीन ने ये कहा है कि अपने सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को देखो। बिल्कुल ठीक। सफ़ेद पोश होते हैं, खूनी रिश्ते होते हैं, लेकिन वो हाथ फैलाते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं और होती भी है। बिल्कुल। तो सबसे पहले जब हम अपनों के ऊपर खर्च करते हैं और वो ख़ास तौर पर जो हकदार होते हैं उस पर हमें डबल सवाब मिलता है। बिल्कुल। करीम आका अलैहि सल्लम ने इसलिए कि एक तो सिला रहमी की वजह से, दूसरा ये कि आप अपना हक अदा कर रहे हो, ये दो सवाब। बिल्कुल ठीक। दूसरा तरीका इसका ये है कि हम किसी ऐसे इलाके में जहाँ पर हम नहीं जानते हैं, तो वहाँ का जो बेहतरीन तरीका है किसी बंदे के मुस्तहिक होने का, वो वहाँ की मस्जिद का इमाम है। बिल्कुल ठीक है। मस्जिद के इमाम को पता होता है भी कौन बंदा, किस बंदे की क्या हैसियत है, कौन मुस्तहिक है या कौन नहीं है। बिल्कुल ठीक। और आम तौर पर देखने में भी यही आता है कि जो आइम्मा किराम होते हैं वो किसी की लय नहीं रखते हैं। जो सीधी बात होती है किसी के हक में वो कह देते हैं, जो मुस्तहिक नहीं होता उसके बारे में कह देते हैं ये है और ये नहीं है। ये जो इसकी क्या सकत है वो अंदाजा होता है, वो समझते और जानते हैं। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो भी खैर बढ़ती है और ये जो उरूज मिलते हैं, ये तमाम तर मेरे और आपके सरकार दो आलम सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से ही बढ़ते हैं। और हमें आज के प्रोग्राम से ये मैसेज भी देना है कि हमारे अंदर ये जो मैं आ जाती है कि मैंने किसी का काम किया है, या मैंने किसी को कुछ दिया है, या मैंने किसी सवाली की मदद कर दी है, या शायद मैंने किसी रिश्तेदार की मदद कर दी है, तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह पाक ने भूल है, ये उसी के नसीब का अल्लाह ने आपको दिया होता है। लिहाजा अपने अंदर से सबसे पहले तो ये मैं खत्म करनी बड़ी जरूरी है। अल्लाह के दिए हुए में से ही हम किसी को दे रहे हैं। बिल्कुल। और हमारी औकात ही क्या, इंसान की औकात तो सिर्फ मट्टी है। और ये बात इंशाल्लाह अगले तमाम प्रोग्राम में हम याद करवाएंगे और खुद भी याद रखेंगे कि इंसान की औकात सिर्फ मट्टी। लेकिन मैं यहाँ पर ना मुफ्ती साहब से एक सवाल करना चाह रही हूँ कि जब कोई भी आपको फकीर मिलता है, गदागर मिलता है मांगते हुए, तो वो अपना हक समझ के मांग रहा होता है। अच्छा, मेरे दिल में भी अक्सर ये आता है कि जो अल्लाह ताला हमें अता कर रहा है और कुछ चीज़ें हम मांगते हैं, कुछ चीज़ें हमें बिन मांगे मिल रही हैं, हमारी औकात से बढ़कर मिल रही हैं, तो हम भी शायद वो डिज़र्व नहीं करते। तो जब हमसे कोई अपना हक समझ के मांग रहा है, तो इसमें इस्लाम क्या इस हवाले से कहता है? मैं इस सवाल से पहले ऐड कर देता हूँ कि वो हम अल्लाह से मांग रहे होते हैं, ये जब इंसान से हम मांग रहे होते हैं, हाँ, लेकिन जो हमसे आकर मांग रहे हैं, और वो अल्लाह ने भी तो हमें मदद करने का हुक्म दिया ना कि अब हम कैसे पहचान कैसे करें, और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? एक तो सफेद पोश है, वो किसी से मांगते नहीं है, जो मांग रहे हैं वो दूसरों का हक मार रहे हैं। इसमें मैं दोबारा उसी रिवायत की तरफ निशानदही करूंगा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम उस सहाबी को कुल्हाड़ी के अंदर जो है वो डाल के दी लकड़ी और फरमाया जाओ इसको करो, और साथ में ये भी इरशाद फरमाया
کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا کہ تم قیامت والے دن یہ داغ لے کر آؤ کہ تم سوال کرتے تھے لوگوں سے؟ تو اگر ہم کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ مستحق ہے تو کر دیں، ساتھ میں اس کو نصیحت بھی کر دیں کہ بھائی یہ آپ کو زیب نہیں دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک چیز، دوسری چیز ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ہیں ان کو اگر ہم کر سکتے ہیں تو یہ کریں کہ ان کو کہیں کہ ہم اگر آپ کو روزگار مہیا کریں تو کیا آپ کریں گے؟ اس سے بھی بات بہترین حل۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اب چونکہ راشن وغیرہ تقسیم کرنے کا معاملہ ہوتا ہے یا لوگ پیسے وغیرہ مانگنے کے لیے آتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہی کیا جائے کہ بجائے اس کے کہ اس کو پیسے دیے جائیں یا راشن دیا جائے، اس کے گھر میں چلا جائے بندہ۔ گھر تک جا کر پیسے دینے ہیں تو گھر میں جا کر دے کر ہے، اور اسی طرح راشن دینا ہے تو راشن بھی گھر میں جا کر دے کر ہے، تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو بھی نہ بالکل۔ آپ کی اجازت مفتی صاحب اس میں یہ بھی چاہوں گا کہ اس پہ بھی ہم بات کریں کہ ہم نے پردہ بھی رکھنا ہے، کسی کی اگر مدد کرنی ہے تو پردہ بھی رکھنا ہے، پردہ اٹھانا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر تو آٹا تقسیم ہوتا ہے تو ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں، راشن تقسیم ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، کسی کو افطاری کروائی جاتی ہے تو اس کی بھی ویڈیوز بن کے اور لائنوں میں لگا کے سب کو کھانا، اور وہ جو لنگر ہے ایمان کی کمزوری ہے نا، ہم جب اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا پردہ رکھے۔ شو آف بھی ہے، جو صاحب استطاعت ہے ان میں سے کافی لوگ تو اللہ کی رضا کے لیے خاموشی کے ساتھ بڑے پردے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو بہت زیادہ نا دنیا داری میں بھی لا رہے ہوتے ہیں، شو آف کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور ہمیں جب اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا پردہ رکھے تو ہمیں بھی آگے کسی کا پردہ رکھے۔ اور کئی سارے ویڈیوز آج کل ہم نے یہ بھی دیکھے ہیں کہ بندے جو ہیں صحیح سالم ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، لیکن وہ ویل چیئر پر ہوتے ہیں۔ اسی طرح رات میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک بچے کے پورے چہرے کے اوپر پٹیاں چڑھی ہوئی تھی، اور وہ بچہ یہ شو ہو رہا تھا کہ بچے کا چہرہ جو ہے وہ پورا زخمی ہے یا مسئلہ ہے جو بھی۔ تو خیر وہ ایک ویل چیئر والے بندے کو انہوں نے اٹھایا اور بندہ چل کے دوڑا اور چلا، اسی طرح بیساکھیوں کے اوپر بندہ تھا، اسی طرح بچہ جو زخمی جس کا چہرہ پورا لپٹا ہوا تھا پٹیوں کے اندر، اس کو اتارا گیا تو وہ بھی صحیح سالم اور چہرہ بالکل صحیح ہے۔ تو اسی طرح بہتر یہی ہے کہ ہم جب کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے یہ بھی ہیں کہ مستحق تک پہنچے تو اس کے گھر تک۔ لیکن مفتی صاحب میں یہاں پر تھوڑا سا آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، آپ نے بھی کہا نا کہ اپنی محنت کر کے سب کچھ کرنا یا کسی کے لیے ایسا بندوبست کرتے ہیں کہ اس سے اس کا مستقل روزگار بن جائے۔ میں جب مارننگ شو کرتی ہوں تو اس میں بھی ہمارے پاس اکثر ایسے کوئی نہ کوئی ٹیلنٹڈ لوگ آتے ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈسیبلٹی بھی، کچھ لوگ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں لیکن آنکھوں سے محروم ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے۔ میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں کچھ ایسے چند ایک لوگوں کو جانتی ہوں جو بڑا ڈائریکٹلی یہ کہتے رہے کہ آپ ہماری مدد کریں۔ جب میڈیا کے پلیٹ فارم پہ بھی آئی ہے، کسی سوشل میڈیا چینل یوٹیوب کو بھی انہوں نے انٹرویوز دیے تو یہی فرمایا جی کہ ہماری مدد کریں۔ اچھا، جب ان کو یہ میں نے پرسنلی خود کہا یا میں نے ان کے لیے کانٹیکٹ تلاش کیے کہ ہم آپ کی کچھ ایسے مدد کرتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں گے یا لوگ آپ کی مدد کریں گے، وہ 1 مہینے کے لیے ہوگی، وہ 10 دن کے لیے ہوگی، 20 دن کے لیے، آپ کا کوئی مستقل سورس آف انکم ہونا چاہیے، آپ کو اپنی مدد کے لیے خود کھڑے ہونا چاہیے، آپ میں یہ فلاں ٹیلنٹ ہے، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں نوکری کے حصول کے لیے۔ لیکن وہ اس پہ ولنگ نہیں تھے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہماری قوم میں سے دیکھ لیں، یا پاکستانی معاشرے کی میں بات کر رہی ہوں، میجورٹی لوگ ایسے ہیں کہ ہمیں بغیر محنت کیے کچھ ملے، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری ویسے ہی مدد کر دیں، ہمیں اپنے ہاتھ پاؤں نہ ہلانے پڑے، یعنی کہ پوری قوم کو مانگنے پر لگایا ہوا۔ اسی کے ساتھ رضوان، یہ تو آپ کے ساتھ بھی ہوگا، آج کل تو یہ چیز اتنی کامن ہو گئی ہے، آپ پارکنگ پہ اپنی گاڑی کھڑی کریں، وہاں پر آپ سے سب سے پہلے جو گارڈ ہوگا وہ مانگے گا، جب آپ کسی ریسٹورینٹ یا مال کے اندر جائیں گے وہ دروازہ کھولے گا، اس کی بھی سلامیں وہ دے رہا ہوگا، اس کی بھی مرضی ہوگی ہمیں کچھ لگایا جائے۔ اس کے بعد جب آپ شاپنگ کرنے یا ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، جو کرسی رکھ رہا ہے اس کی علیحدہ مرضی ہوگی، ویٹر کی علیحدہ، پھر آپ واپس آ رہے ہیں۔ یعنی میں حیران ہوتی ہوں کہ ہم بھی کس کو بندہ دیں، چلے اللہ کے دیے میں سے دینا ہے، لیکن پھر بھی یہ دونوں چیزیں۔ اس میں ایک بہترین چیز ابھی میرے ذہن میں آئی کہ ہمارا بل جو ہے گھر میں پہنچتا ہے، ہمارا بجلی کا بل ہو، ہمارا پانی کا ہو، جو بھی ہو، وہ گھر پہنچ جاتی ہیں۔ تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ڈیٹا پورا جو ہے ہماری حکومت کے پاس موجود ہوتا ہے، ایگزیکٹلی کس کی کیا کیفیت ہے، کون کیا کرتا ہے۔ تو جیسے بل ہمارے یہاں پہنچ جاتے ہیں تو ایسے ہی ہماری حکومت کے پاس ہمارے لوگوں کے ڈیٹے بھی موجود ہیں کہ کس کی کیا حیثیت ہے۔ تو ہماری جو ہے یہاں پر یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست کی جو کنڈیشن ہے
आटा मुस्तहिकीन को दे रहे हैं, लेकिन किस अंदाज में दे रहे हैं। जी बिल्कुल हमारी सोच और जहन क्या बनाया जा रहा है बिल्कुल। कि लेने लगनी है और हाथ बढ़ाना है और मांगना इसमें है। उस सब एडिशन भी कर दीजिए कि क्या अहकामात हैं रियासत के और हुक्मरानों के लिए क्या हुक्म है। इसके लिए शुरू में मैं बात करना चाह रहा था, वो जहन से निकल गई थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है, आपने देखा कि एक गैर मुस्लिम है, आंखों से बिनाई चली गई हुई है और वो मांग रहा है। आप खुद उसके पास गए और पूछा भी क्या हुआ? उसने कहा मैं जवान था तो रियासत के लिए काम करता रहा, मेहनत करता रहा, अपने घर बार को भी पालता रहा, ठीक है, और अपना टैक्स भी अदा करता रहा, बिल्कुल ठीक। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसके सिवा मेरा कोई चारा नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके लिए घर में बिठाया उसे, उसके अपने घर में, और महाना उसका वजीफा लगाया वाह वाह। कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि जवानी में तो हम लोगों से फ़ायदा हासिल करें और बुढ़ापे में हम इनको तनहा छोड़ दें। बिल्कुल ठीक। और फलाही मांगने के लिए रियासत के छोड़ लिए दें। इस तरह के इक़दाम ही ये होते हैं। इस तरह बिल्कुल के ठीक हो गया। मुफ्ती साहब यहीं से ही मजीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हमने मजीद बात करनी है। अभी एक छोटा सा वक्फा, आप कहीं मत जाइएगा। हमारे साथ रहिए।